30% nga usbaw sa PhilHealth benefits packages. Dako na alang sa usa ka PhilHealth member nga si Emerald Villarreal. Ilabi na nga dakong tabang kini sa mga hospitalization. Kay kanang 30% dako naman gud na siya ikatabang. So nalipay kog dako nga sa din tong mga walang-wala gyud. So makalis sa ilang mga obligation sa amount nga need nila. Sigun niya nga kintaha na lang ug muusbaw ang contribution. Gumikan na mapahimuslan kini sa mga miyembro. Kay sa ako gani musukol man gani kog muhatag og monthly 500. Bahalag di ko ma-hospital basta pag ako'y ma-hospital kung pwede masiro balance ko kay ngano man mas importante man gud ang ato ang kuan. Kay siyempre og dako kag excess dako kung pudog obligation gud sa pagbayad sa hospitalization. So para sana karon kanang naay 30% nga gidugang nila okay kayo. Mas gwapo na patas o nilang increase. Para sa mga benepisyo kay kaso maabot ang panahon ana ba wala matuyuan ba mao na mukuan jud ba gamit jud na siya. Milabay nga adlaw lang usa ka mambabalaod ang nagtinguha nga ang state health insurer nga Philippine Health Insurance Corporation mo patuman og 30% nga pagtaas sa mga benepisyo og coverage niini. 20 billion ang gi-transmit kaniadtong Hulyo 23 ug ang uban gitakdang ipagawa sa staggered basis. Ubos kini sa House Resolution 1900 kung asa na nawagan ang PhilHealth nga dugangan ang mga benepisyo sama sa vital diagnostic test ug uban pang laboratory exam isip outpatient services nga magsilbi matud pang national healthcare provider ug dili isip investment powerhouse nga obligadong gamiton ang kadaghanan sa mga pondo aron madugangan ang mga benepisyo sa programa ug makunhuran ang kantidad sa mga kontribusyon sa mga miyembro. Kahibaluan ang nasangpit nga ahensya mao'y gitahasan sa pagdumala sa pagsiguro sa barato, madawat, maggamit og accessible nga serbisyo sa healthcare alang sa tanang katawhan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.